بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تعریف و بڑائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ زیبا اور لائق ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان مومنین پر نہایت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر تو نے اپنا فضل انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے تیرے غضب اور غصے کا شکار ہوئے، اور نہیں نصارہ کی طرح علم کی کمی کے بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ درود و سلام نازل ہو تمام امین اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ آپ کے سامنے ہم نے سورۃ الانفطار سورت نمبر 82 کی آیت نمبر 6 سے 19 تک پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے، پوری دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب کیا اور ایک سوال کیا، یا ایھا الانسان، اے دنیا کے تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کے ہو، تمام انسانوں سے اللہ نے
ایک سوال کیا، ما غرک بربک الکریم، کون سی وہ چیز ہے جس نے تمہیں اپنے کریم خالق مالک مدبر منتظم سے دور کر رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں تمہارے کریم رب سے غافل کر رکھی؟ کون سی وہ چیز ہے؟ وہ کریم خالق کون ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ کریم خالق وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جب تم کوئی شے نہیں تھے تو تمہیں وجود بخشا، فسواک، پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک بالکل درست بنایا، فعدلک، اور تمہیں بالکل برابر اقتدار سے رکھا، تمہارے باطنی کیفیات کو اور تمہاری ظاہری کیفیات دونوں کو بالکل درست اور ٹھیک ٹھاک بالکل بیلنس رکھا۔ کیونکہ اگر انسان باطنی کیفیات، باطنی نظام جو ہے اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو انسان کا جسم صحیح نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ظاہری کیفیات ان کو بھی بالکل درست بنایا، دونوں آنکھوں اور دونوں کان، دونوں پیر، دونوں ہاتھوں کو بالکل درست بنایا، ایک چھوٹا اور ایک بڑا نہیں بنایا بلکہ بالکل برابر بنایا۔ تو یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ تاکہ بندہ ہماری طرف آئے، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرے جو کہ ہم نے اس پر کیا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فسواک فعدلک، وہ کریم رب، وہ کریم خالق وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور درستگی سے بالکل برابر اور ٹھیک ٹھاک ہر اعضاء کو بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تمہاری صورت کو، تمہاری شکل صورت کو جو چاہا، جیسے چاہا بنا دیا۔ یعنی اللہ نے جیسے چاہا اپنے اختیار سے ویسے ہمیں بنا دیا، کسی سے مشورہ یا کسی نے مشورہ نہیں دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا جس انسان کو اس شکل میں ڈھال دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس انسان کو ہم نے بھی بنایا ہے بالکل الگ صورت میں، یونیک شکل صورت میں بنایا ہے۔ اس جیسا پوری ہوئی زمین پر کوئی انسان اللہ نے نہیں بنایا، نہ پہلے کبھی بنایا تھا اور نہ اس وقت حال میں اس وقت کسی کو بنایا ہے، اور نہ ان فیوچر کبھی بھی، مستقبل آنے والے دنوں میں کبھی اللہ بنائے گا۔ قیامت تک جس صورت پر اللہ نے آج یا پہلے انسان بنا چکا ہے، جس شکل صورت پر، اس شکل صورت پر اللہ تعالیٰ آئندہ کبھی بھی اس شکل کا انسان نہیں بنائے گا۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے، نشانی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، کیا کسی نے بھی اپنی شکل کا کوئی انسان دیکھا ہے؟ ایسا بنایا ہی نہیں، دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو بالکل الگ ایک نرالی شکل صورت والا بنایا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں، بل تکذبون، بلکہ تم جھٹلاتے ہو انصاف والے دن کو، جزا اور سزا والے دن کو، قیامت والے دن کو جھٹلاتے ہو۔ بل تکذبون، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف نہیں آتے، ما غرک، تمہاری جو اصل وجہ ہے اللہ کی طرف نہ آنے کی وہ یہ ہے کہ تم جھوٹ سمجھتے ہو،
किस चीज़ को झूठ समझते हो? आखिरत के दिन, क़यामत वाले दिन, हिसाब व किताब वाले दिन को तुम झूठ समझते हो, उसका इनकार करते हो। ये असल वजह है कि तुम अपने करीम रब से गाफिल हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, और तुम्हारे ऊपर निगरान मुक़र्रर किया है, यानी अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर दो फरिश्ते, दो किरामन कातिबीन, दो मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते लगा रखे हैं। यअलमून मा तफ़अलून, उनका काम ये है कि जो कुछ भी तुम रात और दिन में करते हो, 24 घंटा में करते हो, वो सब कुछ नोट कर रहे हैं, सब अल्लाह के हुक्म से वो महफूज कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, किरामन कातिबीन, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते वो हैं जो हमा वक्त अल्लाह के हुक्म से दाएं और बाएं हमारे लगे हुए हैं और हमारे हर अमाल को, अक़वाल को नोट कर रहे हैं। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, क्यों नोट कर रहे हैं? इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक जो नेकोकार है, जो अच्छा अमाल करता है, उसके लिए बेहतरीन बदला। अल्लाह ताला हमारे साथ गवाह, कितने सारे गवाह लगा रखे हैं, ताकि अल्लाह ताला तो खुद ही गवाह है, फिर भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने सारे गवाह लगा रखे हैं ताकि हमारा कोई भी अमाल इधर से उधर ना होने पाए। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक नेकोकार अच्छे अमाल करने वालों के लिए, अबरार के लिए नेमत भरी जन्नत है। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और बेशक गलत काम करने वालों के लिए, बुराई करने वालों के लिए, अल्लाह के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करने वालों के लिए दोज़ख है, जहन्नम। यस्लौनहा यौमद्दीन, वो उसमें इंसाफ वाले दिन, क़यामत वाले दिन दाखिल किए जाएंगे। कौन दाखिल किए जाएंगे? जिन्होंने बुरा अमाल किया। क़यामत वाले दिन जहन्नम में और दोज़ख में कौन लोग दाखिल किए जाएंगे? जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ काम करते हैं, बुरे अमाल करते हैं, उनको दाखिल किया जाएगा। वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन, और उस दिन कोई इंसान अल्लाह के उस प्रोग्राम से, अल्लाह के उस निज़ाम से कोई गायब नहीं हो सकता। कोई सोचे कि हम गायब हो जाएं, हम भाग लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस आसमान और ज़मीन के दरमियान में क़ैद कर दिया। हम भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि सारी कायनात अल्लाह के कंट्रोल में, सारी कायनात अल्लाह की है। वमा अदराक मा यौमुद्दीन, तुम्हें क्या पता कि इंसाफ वाला दिन क्या है, इंसाफ का दिन क्या है, तुम क्या जानो? तुम मा अदराक मा यौमुद्दीन, फिर कहता हूँ तुम इंसाफ के दिन को नहीं जान सकते। वो दिन कैसा होगा, क्या हाल होगी लोगों की, तुम नहीं जान सकते। बस इतना समझ लो, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, उस दिन कोई नफ्स, कोई शख्स, कोई जान किसी दूसरे जान के कुछ भी ज़र्रा बराबर भी काम नहीं आएगा। यानी जो कुछ भी इंसान अपने लिए यहाँ रहते हुए खुद अमाल कर रहा है, वही क़यामत वाले दिन उसके काम आएगा, और बाकी जो दूसरे का किया हुआ कोई अमाल और दूसरा कोई मदद के लिए सामने उस दिन नहीं आएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद अमाल करें, जो कुछ भी करें हम खुद करें। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, क्योंकि आज सारा का सारा मामला, सारा का सारा अहकाम अल्लाह के हाथ में जा चुका है। अब वो जिसे पास करेगा वो पास होगा, और वो जिसे फेल करेगा, नाकाम करेगा, वो नाकाम। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को जो बातें कही गई हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक ज़िंदा रखे सही ईमान
ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات